recruitment खायखाय सार्भिस रुंनाय नियम कानून जत सामने जाखा ताऊ चिन बरो जैसा बनो चाकरी माने ने पुलिस बिल पास खायजाका कोन रूल्स सलाम जायगा तीनटा अधिवेशन आसुबैसन पुलिस रूल सलाम का रां निखाय चिन फाइना बांग्ला विधानसभा विभिन्न जनसभा साजाको एडिशनाल लाख लाख हजार हजार कोटी टाका दिजाको 6,645 কোটি টাকা রেখে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী থাকা বিধানসভা প্রশ্ন লেখা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এডিসি কে 6,645 কোটি টাকা দিয়েছে আপনি কোন অর্থ বছরে এবং কোন খাতে দিয়েছেন এই অর্থ এই সাফল্যটা দিয়েছে আর কখনো আছে মানে কাবু কতবাংমা প্রশ্ন দিয়েছে আর কাইসে খান নাংমানি কক TCS non TCS rono o chini daro tongnai borno promotion ni jago sakri tran jago ang saka non TCS tran chini wa 100% rules anu mana mani jak ti prasar ni sakri mana ni je rules somani aba mana mani jak tu se di se ro faja sina sudu mana kai noro bide emele song ro hroi ang noro bisi kok sai me ang ketam chana na তবে ওয়ানানানি কক্করে জন ত্রিপুরাসার দীর্ঘ বছরের পরে ও আজিব দীর্ঘ অনেক মিটিং থাকে আং সাইমাকা চিনি বড় বদিকে বাঙ্গে যাক বদিকে করুবন কলাই जों সাইমানকা আবনি বাগে নতাবো কইলা সাকা অধিকার তারপরে সে নরক পাইছে বিসি ইলেকশন এলেন সুনাই দা সিট বাগলাইনা দা আবো ওলনি ক সিকাংরি গরানি অবরিনানি নি সামাই উলা মন্ত্রী সভা পাস খাইয়ে গভর্নর ভাই একসেপ্ট খাইলি নোটিফিকেশন তি খাইমানি পরে নাম খাই স্পেশাল বিধানসভা অধিবেশন খাইয়ে আবার 5 মাস খাইলে কাজ করতে নরবচিনি সেনে কুশল সাইসুম বসাও তেইশো সাইসুম বসাও 2040 সাইসুম বসাও তাবুগো বিসিলে সর সাইসুম বসানানি বাগে সেলেদি ang mitingan sa kanan di pa pensigrili সুতরাং ও সামনে সালতাম খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন जोंना सिङै दं आखुराव उनियाखाय जों बिसि इलेक्शननि बागै जतन रेडि उंनि बोसखाननि 27 तारिखआव बिसि इलेक्शन उनाय 3 तारिख अक्ट'बरे रेजाल्ट उनाय হয়তো 31 তারিখ আগস্ট ইলেকশন কমিশন নির্বাচন ঘোষণা খাইমানো অথবা 2 তারিখে বিসি ঘোষণা খাইনানি সম্ভাবনা দं এবং जों 5 তারিখে হইতে 8 তারিখে বিসি নমিনেশন মারিবেন আবার পরে 12 তারিখে হইতে উইথড্র স্ক্রুটিনি পাইবেন সুতরাং চিনি রেডি টিআরসির মাধ্যমে যুদ্ধ নিভাগে তাই আপনি বাগনা তাকুর বকুর তিনি অসান ব্লেকে গুরুত্বপূর্ণ गोबां बर' सभा खायगोन गोबां बर'नि कलमनि थुइ दंखौ चिनि बुसा बुसु चिनि थिनां चिनि जे नेक्स्ट जेनारेशननि बागै अहानो सिकुट खायमा खालामनाय निरापत्ता खायमा खालामनाय ताबन बेखाय अहा बयबो सेकजामान नरमिया नुखाना चिनि राजकुमारी प्रज्ञा उ हरि फरेस्ट गाना थाङै 16 कारि मतना हाय चिनि जागा वानसारक साइड तब आईनी लिगेल खायनो नायथों आबोनाय केस खायनो नायथों अन्नि गोबां माखासे सेक्टरखा चिनि बर'नि गोबां माखाय কে आबोनि बागैनो चिनि एडिसि प्रशासन स्टेट कासे सेनागेसन अनेक खुन्दु गोख्रों मकर गोख्रों खालायमा स्टेट माखायो कारण चिनि डिमार्केशन खायजायाखौ जों एडिसि तो खायनाखा किन्तु पिलार खायजायाखौ जों ताबुका पिलार माखायसिनाय Satellite map kaya pilar kay mananay engkau kisah kay seknay aboni bagai जों buskang jasa paro sino perlu itu sino bedi mangla ekmatro sini Tirprasari land rights political rights sini identity na judi nang shape khalajangge kaina ni judi sino rikang kakay sino norok bay tongo kakay norok bay sino awatok
এবং অমাস নিষেধন কত সিদ্ধান্ত অনেক করেছাও অনেক রাশি মন্ত্রী নদীখা নরক মন্ত্রী খাই দङ এলেন সে ধরে সাউনো